Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para dani, tuan guru, dani asatid, wabil khusus guru tiang pelungguh sami, sahibu hadzal majlis, al-ustadz Kanda Muhammad Sani'in, dan juga guru tiang pelungguh sami, tuan guru Haji Abdul Wahab Semarang Rapat, nggih. Nenten Semarang jauh, Semarang Rapat, maih bayi niki janggih, silak bayi niki. Beliau berdua niki guru-guru tiang pelungguh sami, mudah-mudahan tican selalu dalam lindungan desida Allah Subhanahu wa taala, tican istiqomah ngiring tiang pelungguh sami dalam kebaikan-kebaikan hatta terima isi desida Allah Subhanahu wa taala, tican tebimbing, tican temudahan, tican teberkahi setiap langkah-langkah perjuangan-perjuangan beliau-beliau, teberkahi bijajari santri jamaah beliau, majelis-majelis beliau, serta selapuk bentuk-bentuk kebaikan-kebaikan beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Tiang pelungguh sami jamaah, jamaah laki, jamaah bini, sanakda, mamikda, ninikda, bijajari yang hadir semangkinan niki, mudah-mudahan tican selalu dalam keadaan sehat wal afiyah, tican umur hak pilu lantan barakah, tican istiqamah dalam kebaikan-kebaikan hatta terima isi desida Allah Subhanahu wa taala, serta tuapatan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sami jamaah yang tiang muliakan, hak pertama dalam kesempatan niki sila yat barang-barang sarang-sarang syukur tipak desida Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sampun embesuh pada ini gini, besuh mau sila mau nyarua, biasa lambat besuh ngandut, isi ilmu masih marah nike, wah besuh rua niki mau ngandut berua, milu kita pan ngandut niki, walaupun sampun besuh niki gini, sila ayat ngaji sekedik niki, sekedik doa, mudah-mudahan arak keberkahan ilik pengajian tiang pelungguh sami niki, amin ya rabbal alamin. Tentu sekali sami jamaah yat barang-barang syukur tiang pelungguh sami lungguh teizinan isi desida Allah Subhanahu wa taala, lungguh ilik majelis ilmu, majelis ta'lim. Marabasa dalam kitab Mafatihul Ghaib, hadis hatta nukil isi Imam Fakhruddin Ar-Razi, di antara fadilah keistimewaan tiang pelungguh sami hak lungguh hilik majelis ilmu, hak melampah, hak lampak ilik balit masing-masing, bahasa dalam riwayat nika kataballah bi kulli qadamin ibadata sanatin, setiap langkah tiang pelungguh sami ujug majelis ilmu yang terhitung isi desida Allah ibadah 1 tahun, 2 langkah 2 tahun. Namun kira-kira lumbar menjulus Senin ujuk pengajian ayahanda pira langkah hilik gedeng, pira giling, pira kalin, dem tahu hitung, pahala masih dem ya tahu hitung, percaya meniki bukan BM dewah lumbar terus, dem tahun Semara wika 6 gelondong lauan sekedi doa, jelus Senin kance jelus Selasa,
lamun jelo Senin beliau ayahanda tiang, lamun jelo Selasa tiang. Niki adit mau pahala Nabi ibadah setahun 2 tahun. Anenten nih. Beliau jelo Senin ilik madrasah, tiang ilik Bali. Agak ropekan. Beliau janu galanga. Aran sampul lingsiran beliau. Sila lemak lamun arak kesempatan nggih. Yat barang-barang jelo Senin jelo Selasa adin siri penok silatur rahim. Marak basan Kanjeng Nabi dalam riwayat likulli mu'minin syafa'ah, setiap dengan iman nika berduin syafaat masing-masing. Sehingga semakin penok kancet ngaji, semakin penok kancet kemungkinan saling ebing syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hak kedua sami jamaah salawat serta salam sila yat barang-barang sarang-sarang haturkan nujuk yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ucapan salawat serta salam nike tiang pelungguham sami tican keberkahan ilik baun dunia niki serta mendapatkan syafaat kelak yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sami jamaah yang tiang muliakan, dalam kesempatan niki yat lanjutan pengajian beberapa bulan hak layak niki pira bulan wah niki napi mud bahas layak ndek masalah talak, masalah hukum bersaya, hukum bercerai. Namun bahasa niki Bali bersaya. Lamun pelungguh nenten pegat atau bersaya. Nabi bahasan para ulama mengenai bersaya. Qala rahimahullahu ta'ala fi kitabih Minhajul Talibin wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairis salihin fid dharaini amin. Kitabut Talak, kitab niki, pembahasan niki mengenai talak, mengenai bersaya. Na'udzubillah, mudah-mudahan jauh-jauh langa niki nggih. Lagu harus setuikan hukum niki. Manakan desida Allah Subhanahu wa taala at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. At-talaqu marratan. Talak niki arak 2, talak sekek talak 2. Kemudian tersebut talak telu dalam ayat niki. At-talaqu marratan. Hak pertama maksud ayat niki bahasan para ulama, bahasan Imam Qurtubi Al-Maliki. Hak maksud talak dalam ayat niki talak hak arak rujuk selama masa iddah. Talak sekek talak 2. Lamun wah talak telu niki ja pa imsakun bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Sebetulnya wah tersebut lagu secara isyarah dalam kalimat setelah pa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Lamun wah talak telu unde merujuk andit kanggo rujuk endah wah talak telu berembin temyak rujuk wa bih wah masa rujuk nikah. Tinggal lam ya Nabi ya antih lamun mele tan Malik antih Nabi Cina buta bahasa antih Nabi antih wah kanca dengar setelah bih masa iddah. Setelah bih masa iddah kemudian Nabi ara nike berhubungan tetu berhubungan kanca semaman hak kedua setelah nike cerain Malik, setelah nike bih masa iddah, setelah nike baru kanggo merarik Malik kanca ona se nina ona semama maniki lamun nina kalau mama je ona se nina telang suara ni. Bismillah. Lagu jelas suara ni nggih. Nggih sami jamaah
niki dalil yang menunjukkan Nabi tolak nike sesuatu yang masyru'iyat, termasuk syariat yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tegawe masih isi Kanjeng Nabi. Dalam beberapa riwayat Nabi nike muntalak bini. Saya bini muntalak isi Kanjeng Nabi Sayyidah Hafsah. Dalam riwayat hatta riwayatan isi Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan, atani Jibrilu faqala li, terdatangi kisi malaikat Jibril basan Kanjeng Nabi, faqala li, mun perintah tia matur Jibril ujuk tia. Nabi basan matur malaikat Jibril, raji Hafsata, Kanjeng Nabi sila rujuk kembali Sayyidah Hafsah, menunjukkan Nabi muntalak Sayyidah Hafsah. Fa innaha shawamatan qawamatan wa innaha zaujatuka fil jannah. Sebab Hafsah niki nyanter rajin dan puasa. Niki sifatan Sayyidah Hafsah, bini Nabi terkenal rajin puasa. Qawamah nyanter demen salat malam sembayang tahajud. Wa innaha zaujatuka fil jannah, mu ye ya jari senina ye jari bini melema ilik dalam surga. Niki menunjukkan Nabi niki masih pernah dalam hubungan rumah tangga niki bersayang kanca salah satu bini ini. Tentu sebagai pelajaran, tentu sebagai taklim. Pegawaian Nabi niki sebagai taklim, sebagai Nabi bentuk hukum. Lamun dengan niki bersayang kanggun rujuk selagi masih dalam masa iddah. Kemudian Nabi syaratan makin hak mama, sebab hak berdua hak bersayang niki mama. Nabi syaratan dengan mama niki sah bersayang. Jatuh kata-kata sayang niki. Yustaratu linupudhi at-taklifu, tersaratan linupudhihi, sah sayang dengan mama niki, jatuh sayang dengan mama niki at-taklifu mukallaf. Nabi kena mukallaf, berakal, kemudian balik, kemudian Nabi balik dan berakal, ayah kena mukallaf. Sebalik in balik Nabi sobi karena koce ndik man balik. Kemudian kebalikan dengan berakal saya dengan jogang. Arti lamun dengan jogang jatuhkan kata talak aniki nenten jatuh. Misal larak dengan jogang, besenina besemama, lagu ya jogang hamama, bilang jelon kena muksayang pelungum lagu tatu-tatu jogang ni. Niki berembe-rembe unin den jatuh talak lamun jogang. Terus saya misal dengan nina niki susah berdua semama jogang, berbicara talak dengan jogang. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, dengan jogang niki hak layak pemerari insai wali. La yuzawwaju majnunun saghirun wa kadza kabirun illa li hajatin fawahidata. Mungkin dengan jogang niki din kanggo merari baik masih kodek maupun sampun dewasa, dalam keadaan masih kodek ataupun sampun balik, illa li hajatin, kecuali arak hajat. Berbicara dengan jogang berdua hajat. Ka'an tadhara rugbatuhu bin nisa bidawrani hawlahunna wa ta'alluqahu bihinna. Pelungguh sami sebagai keluarga memseriuk, misal arak naudzubillah keluarga dengan ikut jogang. Lagu dakaan jogang gaan pur'un mirin siruk dengan doa.
Enggak puruk antih bebalu liwat muye melin kapu. Niki yanan hajat. Berarti hajat dengan jogang niki lek dengan nina. Ya ampun kanggo te pemerari lamun arak hajat. Lagu lamun normal-normal nenten arak hajat mun arak milih malik misal niki kan. Niki nin kanggo te pemerari. Kecuali sugih wasan beliau jarak pada milih. Milih yang pelungguh namun sugih sagi merapak Prabowo misal. Niki lamun arak hajatan illa li hajatin. Lamun arak hajatan baruun kanggo tepemerari dengan joga. Lamun arak hajat sehingga pawahidatan tekangguan merari nike dengan jogang sebab hajat. Lamun sebab hajat marani ke din kanggo lebih hilik sekek. Din kanggo nabi dua senina dengan joga. Sekek doang sebab sekedar hajat. Musai jari wali dengan jogang ni ke arak dua jari wali. Pertama bapaan sendiri. Dia jari wali dia wakilan. Kedua saya papu. Setelah ni ke lamun darak papuun darak bapaan saya hakim din kanggo pindah hujuk selain hakim. Enggak kanggo saya bapaan papuun terus hakim. Niki lamun pemerari dengan joga. Niki lamun jogang mame. Makin jogang nina. Nabi darak dengah kan niki hukum niki dengahan baik. Yang narak dinarak palah-palah hande tahun arak baik pelungguh hande mah mirengin dimah bedengah lagu badai-badai arak terjadi. Arak ini Bali ini Semarang nih lagu salah badai makin agak pajang gagah mu agak joga. Niki ari ustad kan biasa ngiring tiang nih niki nu joga. Muta pemerariin makin mo begak solah ruan bahkan no betian bini. Niki padahal awal nu jogang lagu nu jogang salah jogang dan niki nenten jogang terus niki. Kadang-kadang basen para ulama owatan dengan jogang niki merari. Niki aran hajat. Makin lamun dengan nina jogang musai jari wali wa yuzawwiju al majnunata abun au jaddun in zaharat maslahatun pad. Dengan nina hak jari wali masih lamun dengan nina ni ke jogang. Lamun dengan ni ke jogang saya jari wali bapak atau papu. Piran tahun tekangguan pemerari dengan nina jogang in ro'a maslahata. Lamun arak maslahat bida hajat kan maslahat. Maslahat niki lebih bawa sekedik dakan dia berhajat hak jogang niki lagu arak maslahat. Contoh berembi maslahat yang mau nabi begak soda kan niki begak mahar yang mau sehingga arak yang isi tebing impa niki aran maslahat. Sebetulnya din hajat lagu arak maslahat. Arak maslahatan arak ya jari rungu. Arak ya jari pandiin misa. Sedangkan mahro menenten arak dengan lain doa. Arak keluarga lagu nenten mahro sehingga din kanggo tesriu apa-apa anike. Sehingga pitean semame. Lamun arak milih. Gerahan arak milih. Salah arak milih hak mamu pemerari. Lamun arak niki masalah merari dengan joga. Baru nike syaratan talak nike din kanggo dengan jogang menjatuhkan talak. Mungkin sai misal pria ketisik dengan nina niki semama jogang muah din tahan din narak na piara niki ron tanggung jawab keluarga masih hak mama karyari hak nina sebab semama joga.
Mungkin saya jari pentalakan. Sedangkan syarat talak niki harus mukallaf, harus berakal. Sedangkan niki nu joga. Niki basun para ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, telu mazhab niki berpendapat walin wakil dengan jogang niki talak senina niki hakim. Din kanggo bapak, din kanggo sai papuun bide kanca merari lah. Lamun merari jak kanggo bahkan harusan bapak harusan papuun setelah nikah hakim. Lagu lamun talak din kanggo bapak, din kanggo tawakili sisai papuun sebagai wali lagu hakim. Berdasarkan riwayat hadis innamat talaku liman akhadhas saq. Haaran tolak nike sai hak tegal ampurna piara niki. Ampurna piara niki atas impung. Sai hak tegal impung dengan nike ya yak jari talak. Sedangkan hak tegal impung nike kan sai tegal impung semama. Den kanggo bapak, wah tiang bapak ajak milu tegal impung. Niki ja pribasaan. Lamun marak niki basun para ulama berdasarkan riwayat niki den kanggo bapaan, den kanggo sai papuun men talak dengan jogang niki sebagai wakil lagu langsung ujuk hakim. Niki pendapat telu mazhab, mazhab Imam Syafi'i, kemudian mazhab Imam Malik, kemudian mazhab Imam Imam Hanafi. Kecuali sekek tahu jatuh talakan dengan jogang. Sai niki jogang gara-gara enam tua. Sengaja enam tua mu jogang. Sengaja ngenam memang nu pengenam. Mupasan mabok niki ndeman dulu. Adengan dulu. Pas Nabi mabok niki mu jogang. Menon jogang mun seang senina lagu jogang sebab Nabi mabok sebelum jogang niki nu mabok aniki jak dakaan jogang tetap penjatuh talak. Lamun memang sengaja enam lagu misal arak dengan nike air putih mun para naik putih warna putih ngenam ternyata Nabi berem mabok terus jogang terus keluar kata-kata talak. Niki nenten jatuh. Namun sengaja mentau ni minuman keras, mentau niki Nabi berem mau terus ngenam setelah ngenam mu jogang. Niki jatuh talak. Niki basun Imam Khatib Asy-Syarbini marak niki. Kemudian illa sakrona. Mirip marak baru niki. Baru syaratan jatuh talak niki berakal. Makin telang akan lagu sebab ngenem mabok. Dalam keadaan mabok menjatuhkan kata-kata talak niki tetap penjatuh. Tetap penjatuh taglizan sebagai hukuman pemberat adin jerih sahi suruh lagu menon wah talak merujuk senina Malik dalam keadaan mabok niki masih jatuh rujuk tetap dengan hak ngenam sengaja ngenam mentau niki ai niki bagus lamun dia sengaja menjatuhkan kata-kata talak niki jak nenten jatuh kata-kata talak. Niki ya syarat dengan mamenike jatuh talakan. Hak pertama Nabi balik, hak kedua berakal. Lamun dia berakal jogang, niki hakim let serah. Niki bahasan para ulama marak niki. Wa yaqa'u bi sarihihi bila niyatin wa bi kinayatin biniyatin. Terjadi jatuh tolak niki dengan kata-kata soreh bila niatin tanpa ada niat, tidak memerlukan niat. Lamun kata-kata talak nike talak hak soreh, lapas hak soreh, kalimat hak jelas-jelas. Nabi kena soreh
ma la yahtamilu zahiruhu ghairat talaq. Kata-kata secara zahir, kata-kata ni kan din bau artian selain talak doang, selain cerai doang arti. Misal besea, napi artiin besea, besea ndara artiin selain besea. Bida kanca kata-kata kinayah, bau te artian talak, bau dik te artian talak niki kinayah. Contoh pelonggoh teketuan hamama niki, teketuan isi bebalu misal. Laki-laki ini ki hamami-mami ni. Lau qila alaka zaujatun, pelungguh berduim senina, padahal berduim. Faqala la berjawab pendik berduim. Nabi hukum menjawaban dengan mama, hak berduim senina, berjawab endik berduim senina. Niki arak telu pendapat para ulama. Niki hati-hati ni. Hak laki niki nggih lamun teketuan isi batur, isi bebalu, isi sai-sai nasila. Berduim senina atau ndik, padahal berduim lagu jawaban ndik berduim. Niki pendapat pertama. Qala ashabuna hadza kadhbun sarihun. Niki jak teanggapan dengan berugung. La yata'allaku bi hukmun nenten arah hukum. Arti nenten terjadi talak. Niki pendapat pertama. Bihak paling kuat bareh. Wa qala al muhakkikun. Niki pendapat hak paling kuat. Pendapat muhakkik, pendapat ulama-ulama peneliti dalam mazhab Syafi'i, mara al Imam An-Nawawi, mara Imam Ar-Rafi'i, mara Imam Al-Mawardi. Niki pembesar-pembesar ulama mazhab Syafi'i berpendapat hadza kinayatun fil iqrar. Niki terhukumi kinayah fil iqrar, di dalam mengikrarkan talak. Permekanan kinayah niki lamun berniat isi jawaban baru niki berniat talak jatuh talak. Pasan berjawab ndik bedui senina mu niatan talak, aniki berarti mengikrar talak, berarti jatuh talak. Aniki to bahaya niki. Kemudian hakat telur, aniki hal lebih-lebihan Malik niki keras. Qala al-qadhi Abu Thayyib, berbahasa qadhi, hakim belik dalam mazhab Syafi'i. Dia sekadar pakih lagu seorang hakim pasangan Abu Thayyib. Indi bahasan beliau menurut dia anna hadza sarihun fil iqrar bi naf'i zawjiyah. Aniki jak lapas ngaku ndik bedue senina niki soreh, niki jelas ikrar ngaku ndik bedue senina, ngaku Nabi menghilangkan senina tiang pelungguh sami dari hukum pernikahan, artinya jatuh talak. Yam niat yam dik ni ya. Niki pendapat ketelu hak paling keras. Lagu pendapat hak asoh baru pendapat hak paling kuat niki kinayah. Lamun teketua narak dengan mama teketua niki kinayah. Nabi kanan kinayah baru niki lamut niatan talak terjatuh talak. Lamut dik niatan talak nenten terjatuh talak. Pada marak contohan kinayah memtundung senina menyedi ojok balin inaan nyedi waktu ni kan lagu niatan talak si kata-kata nyedi waktu ni pisah wasila lagu niatan talak, namun sekedar pisah lagu nenten niat talak deman terjadi talak. Sebab kata-kata pisah niki baut artian talak, baut artian selain talak, sehingga butuh hujuk niat nabi talak. Yat pisah wasila yo ni dengan mama. Niki masih kinayah niki. Ketua berniat talak atau nenten. Lamun berniat talak jatuh talak. Lamun nenten Nabi berniat talak nenten jatuh talak. Lamun nenten berniat talak nenten jatuh talak.
Contoh hak kinayah, hak butuh hujuk niat. Niki arak pertanyaan indah pas bulan-bulan kemarin. Walau kataba natikun talaqan walam yanwihi palagun. Lamun arak dengan hak tahu ngeraos natik mentulis kata-kata talak. Sekadar nulis doa. Sekadar nulis nilai WA. Mun kirim menujuk senina. Kebetulan semama nilai Malaysia. Walam yanwihi lagun de niat talak. De niat talak. Sekadar tulis mun kirim lagu nenten niat talak. Palagun niki cuma-cuma niki jak nenten jatuh talak. Sebab masih ente hitung kinayah. Kecuali menon tulisan sulan niat talak dengan tulisan niki niki jak pal azharuku pendapat azhar, pendapat Imam Syafi'i paling jelas terjadi talak. Lamut WA SMS seninat sulat WA sulat tulis SMS niki niat talak niki jatuh talak niki. Kemudian sebelum tulisan milik Malaysia atau niki sebelum tulis mengucap kata-kata talak tiang talak senina talak sekek terus yang pun tulis niki masih jatuh talak soreh daka amdik ni iya lamun wah ucapan sebelum dia ampun tulis lagu lamun de wah ucapan sekadar tulis mun de niat niki nenten jatuh talak. Terus lamun narak tulisan marak niki makin masalah tulisan idza balaghaki kitabi fa anti talikun. Lamun sampai WA niki lamun sampai surat tiang niki maka engkau tertalak fa anti talikun. Lamun sampai lagu ternyata din sampai ke sait ele Singapura misal surat niki hajau niki mati mutlang surat den sampai ujuk senina niki ndek terjadi talak sebab tulisan baru lamun sampai surat yang niki ujuk pelungguh maka engkau tertalak pirantan tertalak lamun wah sampai daka ndek man bacun yang penting wah sampai lagu lamun kesait ele B tahun kesait ndek anu sampai niki nenten man jatuh talak. Mungkin terakhir niki nggih zuhur pada niki wa in kataba idza qara'ti kitabi wa hiya qari'atun faqara'athu tulliqat. Arak dengan terkiriman surat isi semaman atau WA mutahun maci dah hanina ni nenten buta huruf beda bare hukum dengan buta huruf handai tahu maci. Lamun baca kitab tiang niki fa anti talikun maka engkau tertalak mutahun maci. Mun baca terus menon baca langsung tertalak. Niki lamun tahu maci. Lagu terbaca isi dengar padahal tahun maci. Isin surat lamun pelungguh membaca surat tiang niki maka pelungguh tertalak. Mulagun de ini baca dengan lain baca terbaca isi ina niki nenten jatuh talak sebab isin tulisan niki isin surat niki lamun pelungguh membaca sehingga hati-hati lamut sereo arak SMS WA niki nyerak jauh nujuk kanda Ustaz Soniin adin terperiksa kata-kata niki launmu ternyata isi nabi isi gupuh mut paran saya padahal dek manjatuh ya niki lamun dengan niki tahu macu terbaca isi dengan lain muisin surat lamun pelungguh baca surat niki pelungguh tertalak besaya muksayang pelungguh lagu makin wa illam takun qari'an din tahu macu dengan buta huruf
pakuri alaiha terbaca naran din tahu maca mu kata-kata niki idza qara'ti kitabi fa anti talikul lamun baca kitab tiang niki pelungguh tiang saya sedangkan nundin tahu maca niki jak terbaca ni si ina niki langsung jatuh talak sebab nundin tahu maca buta huruf lagu lamun tahu maca mesa piran tahun tertalak piran tahun jatuh talak lamun bacaan di ri lagu lamun terbaca isi dengan nenten jatuh talak makin lamun narak dengan nina besiak kancu semama tolik ni silak talak tiang paqala namgih ni nggih apakah jatuh talak niki pendapat hati-hati bahasan Imam Mawardi walaysa itlaqu jawabis sharih yakunu sharihan fi jami'il ahwal dakaan soreh dakaan jelas kana nggih din salapuan hak soreh nike jatuh talak sehingga lamun sekadar kana nggih doa lam yakun kana dzalika sharihan nenten terjadi talak lamun sekadar kata-kata nggih lamun arak dengan nina bersiap kanca semaman kena tolik ni sayang tiang enggih menin semama aniki menurut Imam Mawardi aniki nenten menjatuh ya kecuali semaman beruni enggih tiang sayang pelungguh atau tanpa enggih muk sayang pelungguh aniki jatuh talak pada marak dengan bahasan Imam Mawardi sila sayang tiang talak telu terus berjawab hak mama tolak tu muk sayang pelungguh lagun den Nabi sebut telu aniki tetap jatuh sekek bahasan Imam Mawardi dakaan didahului isi senina niki sila Nabi sayang tiang talak telu lamun sekedar jawaban muk sayang pelungguh pira jatuh sekek lamun dek berniat napi-napi lagu lamun berjawab tolak tu berniatan telu jatuh telu tergantung ni ya aniki termasuk bentuk-bentuk yang kinayah yang sering terjadi oleh kehidupan tiang pelungguh sami wallahu taala alam lamun telurusan niki nggih lamun arak kurang pas niki ya pada-pada berajah niki nggih lamun arak kurang pas niki masih ya berajah lamun salak masih dekat lila salak ada kendek seterus seksa lamun tahu misal niki kurang pas tuan guru niki baraat masih adet barang-barang kan wallahu taala a'lam.